Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 5. Please turn your Bible to the Gospel of John, chapter 5. Kita membaca ayat 17 dan 18, and we are going to read verse 17 and verse 18. Injil Yohanes pasal 5, 17 dan 18. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. In English, but Jesus replied, My Father is always working, and so am I. So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him, for he not only broke the Sabbath, he called God his Father, thereby making himself equal with God. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, sekarang kami memohon, jelaskanlah supaya kami mengerti. Lord, we have read your word, now we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, in the name of Jesus we all pray, amen. Halaman 73, page 73. Ada orang berkata bahwa Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia berasal dari Allah dan bahwa dia adalah Allah, tambahkan kata Allah. So there are those who say that Jesus never claimed that he was of God and that he was God. Para pengikutnya lah yang membuat klaim itu. So these people say it is actually the followers of Jesus who made that claim about him. Namun, jika benar Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah Allah, mengapakah orang Yahudi ingin membunuhnya? Tambahkan kata membunuhnya. However, if it is true that Jesus never claimed that he's God, why did the Jews want to kill him? Di sini dengan jelas tertulis, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. The Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him, for he not only broke the Sabbath, he called God his Father, thereby making himself equal with God. Jadi saudara, sejarah gereja memperlihatkan bahwa selalu ada orang-orang yang berusaha untuk mengatakan Yesus itu bukanlah Allah. So you see, throughout the church history, there have always been groups of people who say that, no, Jesus is not God. In fact, he himself never claimed to be divine or to be of God or to be God. Jadi mereka berkata, Yesus sebetulnya adalah seorang biasa, ya, yang tidak pernah mengklaim dirinya sebagai anak Allah atau Allah. Nah, para pengikutnya ajalah yang akhirnya mendewa-dewakan dia. Yeah, so these people say, look, Jesus is not divine. He's just a regular human being like the rest of us. It was his disciples who wanted to deify him, to make him divine as if he's God. But he himself never claimed that. But ini ayat dengan jelas memberitahukan kepada kita, orang Yahudi ingin membunuhnya sebab dia mengklaim dirinya sama dengan Allah. So this verse plainly tells us the Jews tried to kill him because he put himself
on a par or equal with God, thereby saying he was God. Berikut adalah logikanya. So here's the logics. Oleh karena orang tua kita adalah manusia, maka kita pun manusia. Tidak mungkin kita adalah hewan. Tambahkan kata hewan. Yeah, because our parents are human beings, therefore we are also human beings. It is impossible that we are animals. Orang Yahudi mengerti jelas bahwa dengan mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya, maka Yesus mengklaim bahwa dia adalah Allah. So the Jews understand this clearly. By saying that God is my Father, Jesus basically makes a claim that he is God. Karena tidak ada yang sama dengan Allah, maka menyamakan, tambahkan kata menyamakan. Diri dengan Allah berarti adalah Allah. Because there is no one who is like God. No. Therefore, putting ourselves equal to God means we are God. Saudara, akan ada banyak orang yang seperti kita sebab sama-sama manusia. You see, there are others who are like us because we are all humans. Tapi hanya ada satu Allah. Maka tidak ada yang seperti Allah sebab hanya ada satu Allah. Jadi bila seseorang berkata saya sama dengan Allah, berarti dia mengklaim dirinya sebagai Allah. So you see, because we are humans, we can always say that, well, you are like me, we are humans. But because there's only one God, no one can say, I am like you, God. No. So if somebody ever says, I am like you, I'm equal to you, he's basically saying, I am God. Ya, maka orang Yahudi mengerti jelas apa yang dikatakan oleh Yesus, itu sebab mereka berniat membunuhnya. So the Jews understood this clearly, what Jesus was claiming. Therefore, they wanted to kill him. Sambung lagi. Bagi orang Yahudi, menyamakan diri dengan Allah, menyebut diri adalah Allah, merupakan dosa penghujatan. Tambahkan kata penghujatan. Yang adalah dosa terbesar dan hukumannya adalah mati. Tambahkan kata mati. So to the Jews, putting ourselves equal to God, calling ourselves God, is the sin of, or committing the sin of blasphemy, which is the most serious sin, and the penalty of it is death. Itu sebab rasa tidak suka, tambahkan kata suka, terhadap Yesus yang melanggar hukum yang mereka buat berubah menjadi misik, tambahkan kata misik. Membunuh Yesus, misi yang dianggap menjalankan perintah Allah. That's why the feeling of dislike toward Jesus for breaking the law that they actually make turn into a mission to kill Jesus. Mission that they thought was carrying out the command of God. Ingat ya, dimulai dengan rasa tidak suka karena Yesus melanggar peraturan yang mereka buat. Tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Remember, they did not like Jesus for breaking not God's law but their law. Because Jesus healed somebody on Sabbath. So it began with dislike. But in the end, it turned into a mission to kill. Because to them, Jesus committed this very grave sin, blasphemy. Betapa seringnya
kita pun melakukan hal yang serupa. Oh, how often we do the same thing. Rasa tidak suka sesuatu yang bersifat personal, kita ubah menjadi misi spiritual. Tambahkan kata spiritual. Ya, it begins with a feeling of dislike, which is something personal. Ya, but then we change that into a spiritual mission. Ya, we add the spiritual undertone to it. Untuk membenarkan diri, kita menarik Tuhan berdiri di pihak kita, padahal belum tentu demikian. So to justify ourselves, we drag God to our side, while in fact, it may not even be so. Sejarah gereja syarat dengan upaya penyucian yang kadang berlandaskan Alkitab tapi lebih sering bersifat personal. Tambahkan kata personal. So you see, the church history is replete with this effort to cleanse. Sometimes, yes, it is biblically based, but most of the time, it is actually personal in nature. Jadi saudara, banyak sekali ya upaya-upaya membersihkan gereja. Ya, atau istilah zaman sekarangnya yang lebih sering kita dengungkan adalah menegakkan doktrin yang benar. Nah, udah tentu ada kalanya itu yang harus kita lakukan. Ya, so there are always people who try to purify the gospel, purify the doctrine, and to cleanse those who don't belong to us, who taint the purity of the gospel. Sometimes it is biblically based, but a lot of times it is actually personal in nature. Karena kita tidak suka mereka. Kita tidak suka dengan cara seperti itu. Yeah, it's personal in nature because the bottom line is we just don't like them. Or we don't like their style of worship, their ways of doing this or that. But then we call it spiritual mission. And we say that God is on our side, which is not true. Sambung. Jadi berhati-hatilah. Jangan sembarangan menstempel sesuatu sebagai misi Tuhan atau berkata bahwa Tuhan berpihak pada kita. So watch out. Ya. Do not just stamp something as mission from God or to say that God is on our side. Sebagaimana dapat kita lihat di sini. Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa mereka berada di pihak Tuhan dan bahwa Tuhan di pihak mereka, padahal Allah tidak berpihak pada mereka. Tambahkan kata tidak. As we can see here, the Jews thought that they were on the side of God and that God was on their side, while in fact, no, God was not on their side. Allah berada di pihak Yesus, putra tunggalnya. God was on the side of Jesus, His one and only Son. Satu hal lagi, one more thing. Mereka marah kepada Yesus karena Ia menyembuhkan, tambahkan kata menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. They're angry at Jesus because He healed somebody, a sick person, on Sabat. Jawab Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. And here's the answer that Jesus gave them. My Father is always working, and so am I. Dari jawaban ini dapat kita simpulkan bahwa Yesus mengakui memang Ia bekerja, tambahkan kata bekerja pada hari Sabat. So from this answer, we can conclude that Jesus admits that yes, I am working on Sabbath.
Dan dengan mengakui bahwa ia bekerja pada hari Sabat, menyembuhkan orang yang sakit, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, tambahkan kata Allah. Sebab hari Sabat diadakan untuk manusia, untuk dipelihara oleh manusia, demi kebaikan manusia. Tambahkan kata manusia. So by saying yes, I am working on Sabbath, I heal a sick person on Sabbath, Jesus is basically proclaiming himself to be God. Because why? Sabbath is for men, to be observed by men, for the good of men. Perintah untuk memelihara hari Sabat diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi berkenaan dengan manusia, bukan dengan Allah. So the command to observe Sabbath was given by God to men. So it's for men. Something to do, everything to do with men, not with God. Firman Tuhan berkata, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Exodus 31 verse 15 says, 6 days you may work, but on the 7th day there must be Sabbath, a full rest, a holy day for the Lord. Di hari Sabat, manusia berhenti bekerja untuk beristirahat sekaligus mempersembahkan hari itu buat Tuhan. So on Sabbath, men stop working to rest, because Sabbath literally means stop, rest. Yeah. But at the same time, to dedicate that day to the Lord. That's what Sabbath is all about. Allah sendiri tetap bekerja, but God himself continues to work. It is man who must stop working. Allah berhenti di hari ke-7 dalam konteks penciptaan. Tambahkan kata penciptaan. Ia telah selesai menciptakan. God only stopped on the 7th day in the context of creation. He had completed creating this universe therein. Namun sampai hari ini, ia belum selesai bekerja menyelamatkan. Tambahkan kata menyelamatkan manusia dari dosa. Menyembuhkan orang yang sakit dan menolong orang dalam kesusahan. Tambahkan kata kesusahan. But to this day, God has not finished and stopped working. In what way? Saving men from sin, healing the sick, and helping those who are in trouble. Allah tetap bekerja. Jadi sewaktu Yesus berkata, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat, tambahkan kata Tuhan. Ia menempatkan dirinya di atas hari Sabat, tambahkan kata atas. Di atas perintah Allah, tambahkan kata perintah. Therefore when Jesus says, the Son of Man is the Lord of the Sabbath, he is basically putting himself over and above Sabbath. In fact, over and above the command of God. Karena hanya Allah sendiri yang berada di atas perintahnya, maka Yesus adalah Allah. Because only God who is above his command, therefore Jesus is God. Ia adalah Allah anak yang menjadi anak Allah, tambahkan kata Allah, dan anak manusia, tambahkan kata manusia.
He is God the Son, who became the Son of God and the Son of Man. Ada pertanyaan atau ada komentar?